نبوت کا دعویٰ کب کیا ہے؟ کیا انہوں نے کیا اپنی کسی ویڈیو میں؟ تو آپ میری بڑا ایک ویڈیو نہیں ہے، کافی ساری ویڈیوز ہیں، لیکن آپ کی نظر سے نہیں گزری. ابھی آپ کو سنواتے ہیں، ایک منٹ ٹھہر جائیں. اچھا بلال بھائی، مائک آن ہونا تو بیٹری جلدی ختم ہوتی ہے. مائک آن ہونا تو بیٹری جلدی ختم ہو جاتی ہے. اور کائنڈلی اسٹیٹمنٹ کو اسٹیٹمنٹ ہی لیجیے گا، اس کی تعویل یہ وہ چیزیں جو ہے نا، یہ بری چیز ہوتی ہے. اچھا بات محمد علی بھائی وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں دلیل سے بات کروں گا، بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں جناب، بلکہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. میں نے اپنا کاشف بھائی ایک جاہل ہے، اس کا نام ہے اپنا اسکانی، پیر اسکانی. اس نے بڑی دیر پہلے نا، اس کے میں پیچھے پڑا تھا تھوڑا سا، تو وہ کہتے جی قادیانیوں کو تم برا بلا نہیں بول سکتے، یہ تو وہ. اس نے بھی بریلویوں پہ بڑے سوال اٹھائے. ٹھیک ہے، میں کہہ لیں کہ میرا کوئی کیا کہتے ہیں مسلک نہیں ہے، سیدھی بات ہے، لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ میں لوگوں کی جو ہے تذلیل سنوں یا میں ان کی تذلیل کروں. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ سائڈ پہ. لیکن اگر کوئی چیز منسوخ کی جائے گی، وہ اس چیز کی برداشت نہیں میرے میں. تو میں تھوڑا سا نا اس ٹائپ کا بندہ ہوں. اب میں نے تمیز کے ساتھ نا، میں نے بڑی دیر بات کی اور صبر میرا ٹوٹا. اور آج صبح جو میں نے دیکھا، میں دکھا بھی سکتا ہوں، لیکن وہ اچھی چیز نہیں ہے اگر میں یہاں پہ دکھاؤں. تو ایک اس نے کیا کہتے ہیں کتے کی تصویر لگائی ہوئی، اوپر جو ہے نام لکھا ہوا ہے امیر المومنین کا. اب یہ چیز دیکھ کر میرا صبر ٹوٹا، اور جو وہاں پہ بکواسات چل رہی تھی وہ چیزیں دیکھ کر میرا صبر ٹوٹا. ہلو بھائی نہیں صاحب، آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ یار رہی آپ ہے. کو کیا بھائی کیا پرابلم ہے بتائیں، حکم کریں آپ. چلیں چھوڑ دیں، ہم باتیں یار چھوڑ دیتے ہیں ساری. بات ہی بڑی پوچھی کی ہے، ذرا آپ کی پرابلم کیا؟ بات کیسے کر رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ کو تمیز سے بات ایک کریں. سیکنڈ رکیں، بلال بات صاحب سے کریں. بات ہو رہی ہے، ایک بات ختم ہونے دیں، اس کے بعد بات کیجیے گا. نہیں ویٹ کوئی کریں. بات یار آپ کو جلدی زیادہ ہے میرے خیال میں نا، یہ ان کو اتار دینی چاہیے اپنا کاشف بھائی. وہ سنا دیں یہاں پہلے بھائی بلال بھائی. سیکھنے سکھانے کا عمل ہو رہا ہے، تو آپ پلیز ایسا جلدی مت ڈالیں. جی ابو حسن بھائی. آسکانی ویسے ابو حسن بھائی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کا مائک میوٹ ہے. یار ابو حسن بھائی کو بتائیں ان کا مائک میوٹ ہے، تھوڑا اونچا بولے کوئی ساتھی. ابو حسن بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے. یار ایک منٹ ٹھہر جو دوستو، ایک منٹ. جی کیا ریٹ ہے؟ ہو گیا یا کوئی لجنا آ گئی لگتا. میرے پتا سی کہ اگو انہوں نے کہنا کہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، بتائیں کیا سی کوئی اچھی بولے تاکہ تہاڈی کلاس لگے. تہاڈی ایسی نہیں تیسی. نہیں تسی محمد علی، یہ جو اگلی گل نہیں سمجھے کی ریٹ ہے. آسکانی ہے نا، یہ بڑا خبیث آدمی ہے، اس کو میں نے دیکھا، اس نے اپنے جی بھائی جانا آ گیا ہوں، میں کو واپس آ ماڈریٹر گیا بنایا ہوں. ہوا ہے. اچھا یار کوئی دوست انہیں ویڈیو چلا کے دکھا سکتا ہے یا میں چلاؤں؟ لو 10 میرے اسی تہاڈا ویٹ کردے پے ہیں. میرے پاس اچھا موبائل ہے کہ ورنہ میں چلا دیتا. اچھا ایک منٹ ٹھہر جائیں، پھر میں دیکھتا ہوں. نہیں میرے پاس موبائل تو دو ہیں، لیکن میں ساتھ ساتھ اصل میں نا کام کر رہا تھا. میں سنواتا ہوں. آپ ایک کام کریں، جیسے آپ ویڈیو آن کریں نا، ویسے آپ حوالے تھوڑے سے بتاتے بھی جائیں نا، تاکہ ان کو پتہ تو چلے. نہیں یہ کہہ رہے تھے نا کہ مرزا انجینئر نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ میں نے دکھانے لگا یار تھا. دی بیٹری اگئی تھوڑی ہے، بیٹری وہ اگئی تھوڑی، گل سمجھا چھڑو. ہن کی کردے ہو بے؟ ہیلو. حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں. ٹھیک ہے، جس کا نبی علیہ السلام کے وہ ساتھ حق چار یار تھے نا، تو یہ میرے ساتھ حق چار یار ہے. انڈرسٹینڈ اسلام، ٹھیک ہے، مسلم اونلی اور دائر ماشاءاللہ. اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ ماشاءاللہ 313 کتنے آگے ماشاءاللہ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب بریلویوں میں سے دی ہے نا، کیونکہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے. اور دیکھیں نبی علیہ السلام پہ بھی جب قریش مکہ ایمان لے کر آئے نا، تو نبی علیہ السلام کی پوری دعوت صرف مکے کی سرزمین اور
सऊदिया की जो सरजमीन जिसे हम कहते हैं हरमैन शरीफैन तक थी, लेकिन जब कुरैश ने इस्लाम कबूल किया, कुरैश के कबीले जब मुसलमान होना शुरू हुए हैं ना, फिर जनाब बनु तमीम ने जाके हाथी गिराए हैं कादसिया में। कुरैश मक्का ही नहीं जो है रोमन एम्पायर को यरमूक के अंदर ढेर किया। खालिद इब्न वलीद कौन थे? कुरैश मक्का से थे ना, ठीक है, वही खालिद जो नहीं, ये बिलाल भाई ये सुन लिया आपने, वो कहता है ये मेरे अशरा मुबशरा, मेरे हक चार यार और 313 मेरे साहब हैं, और कहता है जैसे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेके आए थे ना कुरैश मक्का, इस तरह से ये लोग मेरे पे ईमान लेके आए हैं। जी जी बिलाल भाई, जी बिलाल भाई की बैटरी तो नहीं आपका खत्म हो गई? माइक बंद है। बिलाल भाई आप बोला कि जैसे नबी इस्लाम पर वही आती थी वैसे मेरे ऊपर भी वही आती है, जैसे नबी हाँ ये भी है, 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 ये भी है। ये सुने जरा, एक तो ये आपको मैंने सुनवा दिया, ये सहाबा और अशरा मुबशरा और लोग कहते हैं मेरे पे ईमान लेके आ रहे हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम पे लोग ईमान लेके आए थे ना, और उन्होंने काफ़ी सारे मुल्क भी फ़तह किए। अब ये मिर्ज़ा इंजीनियर ने जो है वो पाकिस्तान फ़तह करना है, इसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी इसने फ़तह करना है इसने। एक मिनट, एक मिनट भाई, आपने ये मिस कोट किया उनकी बात के मान ले एक मिनट जरा, मुझे ये वीडियो चला दे, बोले नहीं कि मेरे ऊपर ही मान ले माज़रत के साथ ये जरा मुझे वीडियो चला दे, ये वाली वीडियो मैं चला लूँ जरा। ये जो वो दावा कर रहा है ना मेरे पे वही का नज़ूल होता है, वो वाला मैं वीडियो जरा आपको दिखा दूँ। एक मिनट, डीजे भाई मैं यही कहने लगा था, कमरे से तो निकल नहीं सकता पाकिस्तान में, खे पता करते हैं। नहीं तो वही मैं उसका कह रहा हूँ। क्या उसका क्या मतलब है, ये भी तो फिर बिलाल भी बताए ना, अगर उनको लगता है ये जरा सुनिएगा। शर्म। हाँ मैंने इनके 14 तबक नहीं 28 तबक रोशन कर दिए, बल्कि 1400 तबक रोशन कर दिए। 1400 साल में अगर कहीं थे ना तबक इनके, मेरी बात मुकम्मल होने दे, बीच में ना टोका करें, क्योंकि मैं खबरें नहीं पढ़ रहा होता इस वक्त। जो अल्लाह की ताईद मुझे हासिल है ना, जो कुछ मेरे दिल में आ रहा है मैं वो बयान कर रहा हूँ। मैंने कोई रटा नहीं मारा हुआ, ना ये कोई फैब्रिकेटेड इंटरव्यू होता है मेरा। क्वेश्चन इस वक्त जो अल्लाह की ताईद मुझे हासिल है ना, जो कुछ मेरे दिल में आ रहा है मैं वो बयान कर रहा हूँ। मैंने कोई रटा नहीं मारा हुआ, क्योंकि मैं खबरें नहीं पढ़ रहा होता इस वक्त। जो अल्लाह की ताईद मुझे हासिल है ना, जो कुछ मेरे दिल में आ रहा है मैं वो बयान कर रहा हूँ। मैंने कोई रटा नहीं मारा तो क्या करें, क्योंकि मैं खबरें नहीं पढ़ रहा होता इस वक्त। जो अल्लाह की ताईद मुझे हासिल है ना, जो कुछ मेरे दिल में आ रहा है मैं वो बयान कर रहा हूँ। मैंने कोई रटा नहीं मारा हुआ, ना ये कोई फैब्रिकेटेड इंटरव्यू होता है मेरा। बीच में ना टोका करें, क्योंकि मैं खबरें नहीं पढ़ रहा होता इस वक्त। जो अल्लाह की ताईद मुझे हासिल है ना, जो कुछ मेरे दिल में आ रहा है मैं वो बयान कर रहा हूँ। मैंने कोई रटा नहीं मारा हुआ, ना ये कोई फैब्रिकेटेड इंटरव्यू होता है मेरा। क्वेश्चन इसलिए बीच में नहीं टोकना जब जी 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 बिलाल भाई, वो मतलब आपने टोकना नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर वही का नज़ूल हो रहा है। नहीं 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 और नहीं भाई, मेरे दिल में जो एक मिनट जरा बात सुन लेना, बात सुन ले। नहीं नहीं का क्या मतलब होता है, नहीं नहीं का क्या मतलब होता है? ताईद है मेरे साथ, ताईद का मतलब नहीं, क्या है? अल्लाह की ताईद है। जब वो कह रहा था कि औरल सेक्स जायज़ है, भाइयों चुपे लगाना जायज़ है, तो वो उस वक्त अल्लाह की ताईद हासिल थी उसे। जब वो कह रहा था कि जो सहाबा कराम थे जिन्होंने हज़रत अली का साथ नहीं दिया वो गूंगे शैतान थे, तब अल्लाह की ताईद हासिल थी। जब इसने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की ये खता थी कि हज़रत मीर माविया को अपना कातिब वही रखा, उस वक्त अल्लाह की ताईद हासिल थी उसे, अल्लाह की ताईद हासिल थी उस वक्त। यानी कि वो बंदा जो झूठ बोलेगा, हदीसों पे झूठ बोलेगा, कुरान पे झूठ बोलेगा, ये अल्लाह की ताईद हासिल है उसे, इस हरामी को। ये देखें जरा, कहता है अल्लाह मखलूक खुदा बना सकता है, ये अल्लाह की ताईद हासिल है इसको, उस हरामी को। ये जरा बताएं मुझे कौन से कहाँ पे कौन सी कुरान की आयत में लिखा है कि अल्लाह मखलूक खुदा बना सकता है? ये सुने जरा। अल्लाह सबसे बड़ा है, हम सब मानते हैं। क्या अल्लाह अपने जैसे और खुदा बना सकता है? अल्लाह ताला जिसे भी बनाएगा ना वो मखलूक ही होगी। तो अल्लाह की डेफिनेशन ये है कि अल्लाह पैदा नहीं हुआ हुआ, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह अगर अब किसी और को खुदा बनाएगा ना तो वो होगी मखलूक, वो खुदा नहीं बन सकती। हाँ, खुदा का बेटा हो सकता है अगर अल्लाह चाहे, वो कुरान में है कि अगर अल्लाह ताला ने अपना बेटा किसी को चुनना होता तो मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता। ये सूरह अज़्ज़ुमर के अंदर मौजूद है। लेकिन
اللہ نے چنا نہیں ہے, چاہتا تو چن سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہوتی وہ مخلوق ہی پھر بھی گاڈ نہیں بن سکتا تھا. ہمارے نبی علیہ السلام سے بھی کہلوایا گیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا, یعنی میں اسے پروٹوکول دیتا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. تو جیسس کرائسٹ اللہ کے بیٹے نہیں ہے, لیکن قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کا کوئی اگر بیٹا ہوا بھی نا, اگر اللہ نے چننا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. وہ پھر خالق نہیں ہو سکتا, وہ مخلوق ہی رہے گا. جب مخلوق رہے گا تو پھر اللہ تو ایک ہے بائی ڈیفینیشن. یہ محال اور مقدور کی بحث ہے. ہاں جی بلال صاحب, یہ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے کہ اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے اور اللہ جو ہے وہ مخلوق خدا منی گاڈ مخلوق خدا بنا سکتا ہے؟ بتائیں ذرا. یہ اللہ کی تائید اصل ہے حرامی کو. یہ قرآن یہ عیسائیوں والا عقیدہ بیان کر رہا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا بیٹا بنایا, یہ کہتے ہیں ہاں اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے. کہا کہ قرآن میں آیا کہ اللہ اگر چاہتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بناتا تو اپنی کہاں ہے وہ, کہاں ہے, کون سی آیت ہے؟ میں آپ کو نکال کے بتا دیتا ہوں بھائی. ہاں نکالیں. چلے بسم اللہ کریں. وہ تار لگا لیجیے گا بیٹری کی, ختم نہ ہو جائے کہیں نکل جانا انہوں نے. ابو حسن بھائی ابی داؤد کی 4131 حدیث ضعیف ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس میں ان سے روایت ہوئی ہے, ٹھیک کون سی ہے. حدیث ہے, کون سی؟ ابی داؤد کی سنن ابی داؤد کی 4131. یہ کہاں سے آئی, کس نے پیش کی ہے؟ یہ مرزا قذاب انجینئر نے. وہ بڑا حرامی ہے, یہ بڑا ہی حرامی ہے یار, بہت حرامی. ہاں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس میں وہ جو راوی ہے پہلا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, میں وہ نکالتا ہوں روایت, مجھے بتائیے گا ایک منٹ. سنن نبی داؤد کی 4131 جی 4131 4131 جی. وہ جو میں نکال حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ حسن ایک جلتا ہوا کوئلہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا, وہ تو مجھے پتہ ہے یار, اس روایت کو تو آپریشن کئی دفعہ کیا ہم نے. اس کے اندر یہ بقیہ بن ولید جو راوی ہے نا, بقیہ بن ولید, یہ تدلیس تسویہ کرتا تھا, مدلس راوی ہے. ہاں, اور اگر اس کو میرے پاس میں نا پوسٹ کر دیتا ہوں آپ کو ٹیگ کر کے آج, وہ عربی میں باتیں ہوں گی ساری, لیکن اگر کوئی آتا ہے علمی کتابی تو وہ تو ترجمہ کر سکتا ہے. کیا خیال ہے, وہ پھر پڑھ لے اور وہ سمجھ لے پھر اس کو کہ ان سے جو بڑے محدثین ہیں, جو ان کے استاد ہیں, انہوں نے اس کو کذاب اور کیا کہتے ہیں ضعیف قرار دے دیا. سوری ہاں ضعیف قرار دے دیا. وہ ہے یہ تدلیس تسویہ کرتا تھا, یہ اپنے استاد کا نام بھی نہیں بتاتا نا, یہ ایسے حرکتیں کرتا تھا. ہاں ایسے ہی. کس موضوع پہ ہے حدیث؟ یہ ہے وہ ایک جلتا ہوا انگارہ تھا, اس کو اللہ نے بجھا دیا, وہ والی روایت ہے. یہ مرزا خنزینیئر اور اس کے جو ماننے والے ہیں, یہ اکثر پیش کر کے ذلیل ہوتے ہیں ہمارے سے, اکثر یہ پیش کرتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں. اچھا, یہ مجھے بھی آصف بھائی واٹس ایپ پہ کر دیجیے گا اگر ٹائم مل جائے یار. یہ اپنا اچھا یہ ہے نا 4131, اب نکال لیں نا, اسلام ون ایپ سے نکال لیں. بلال عارف صاحب واپس آئیں, تشریف لائیں, یہ نہ ہو کہ جواب لاتے لاتے آپ کی زندگی کی بیٹری گول ہو جائے اور آپ توبہ بھی نہ کر سکیں. تشریف لائیں واپس. وہ قرآن میں سے کرنا نہ کریا کرو. آپ کو پتہ ہے وہ جو قادیانیوں نے ترجمہ کیا وہ اس میں کہیں پہ لکھا ہوگا نا, سمجھ رہے ہیں, وہ والا پڑھتے ہوں گے. نہیں بھائی آپ ویڈیو آگے پلیز. آصف بھائی وہ آپ ویڈیو دوبارہ پلے کریں پلیز. اچھا ایک منٹ یار, ایک منٹ. آصف بھائی نو بار بار آواز نہ دے, تینوں کٹن کے میں تینوں دس دواں. یار اس نے میرا خیال ہے سورہ زمر کا نام لیا تھا, جاؤ وہاں پہ جا کے ڈھونڈو کہاں پہ ملتا تمہیں. نہیں او جمیل بھائی ایک منٹ ٹھہر جو یار, کی ہو گیا تالو بڑی سپیڈ آئی ہے. آپ بھائی دوبارہ پلے کریں. اس کو سورت کا نام میرا خیال ہے بھول کے, اس لیے کہا دوبارہ پلے کرے, میں سن کے دوبارہ کیا ہوا, ریفرنس ڈھونڈنے کے لیے کچھ بھی کیا جاتا ہے. نہیں کوئی بات نہیں یار, کوئی بات نہیں. بلال بھائی ایک سیکنڈ, وہ نا ابو حسن بھائی نا ان کے بچوں نے آواز دی ہے, ایک سیکنڈ ذرا ہے, ایک سیکنڈ ابھی آ جاتے ہیں. آپ اتنے چارجنگ لگا لیں. ڈونٹ وری بھائی.
मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है भाइयों का? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। उमर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। काशिफ भाई आप कैसे हैं जी? वालेकुम काशिफ भाई अस्सलाम जरा अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई जरा वेट कीजिएगा, यहाँ पे एक डिबेट हो रही है, प्लीज आप अगर थोड़ा सा वेट कर लें तो। जरूर, बस मुझे अबू हसन भाई से काम था, वो जरा मेरे ख्याल से मसरूफ है। जी जी, वो आ जाते हैं, उन्होंने एक वीडियो चलानी है, बिलाल आरिफ साहब से बात करनी है, उसके बाद कोई भी साथी बात करना चाहे तो कर ले। एडमंड से मैं गुजारिश करूंगा कि उस्ताद मोहतरम जिस दिन तशरीफ लाए तो मैंने आप लोगों के कान पकड़वाने हैं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी सुधर नहीं रहे हैं। एक टॉपिक जब चल रहा होता है, एक डिस्कशन हो रही होती है, नीचे 700 बंदा भी लाइन में लगा हो तो उसको ऊपर नहीं लेना जब तक वो टॉपिक ना, क्योंकि उस टॉपिक को खराब करेंगे वो आके। काशिफ भाई माजर चाहता हूँ, ये बिलाल साहब ले आए हैं वो वाली आयत। बिलाल वो साहब वीडियो कह रहे हैं कि दोबारा दोबारा play वीडियो करते चला दें, वो कह रहे हैं कि दोबारा वीडियो प्ले कर दें। वो हवाला नहीं मिला उन्हें, फिर से करते हैं। ये सूरह ज़ुमर है, मैं दे देता हूँ हवाला यार, कोई बात नहीं। सूरह ज़ुमर की ना आयत नंबर 4 है, और उसके अलावा सूरह ज़ुखरुफ है। सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर है 80 और 81 और 82। ये दो सूरतें हैं जिनका हवाला दिया उसने, वो निकालें और उसमें निकाल के दिखाएं कि अल्लाह ने कहाँ पे कहा है कि मैं बेटा बना सकता हूँ और मिनी गार्ड मखलूक खुदा भी बना सकता हूँ। वो निकाल के दिखाएं इन दोनों आयतों में से। उधर तो लिखा हुआ है, अगर वो यही बात कर रहे थे भाई, मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ ना। बिलाल भाई एक सेकंड, बिलाल भाई एक सेकंड। अबू हसन भाई आप मौजूद हैं? हाँ हाँ मैं मौजूद हूँ। अपना माइक म्यूट कीजिए, बिलाल भाई जवाब दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। बिलाल भाई ने जवाब दिया, आपने सुना ही नहीं, अभी आप दोबारा देंगे ना, आप ध्यान से सुनिएगा जरा इनका जवाब है, बल्कि सारे साथी ध्यान से सुने। जी बिलाल भाई तशरीफ लाएं। बहुत सोना जवाब दे रहे हैं यार चुप करो ना, आवाज समझ जो आ रही है पहले उसको समझ तो लो। आज बिलाल आरफ साहब या तो खुद काफिर होके जाएंगे या मिर्जा इंजीनियर को काफिर मान के जाएंगे, दोनों में से एक का सबर कर जाओ ना दोस्तों, सबर कर जाओ दोस्तों, सबर करो। फिलहाल खामोशी इख्तियार करो जो चास लैनी है थे। भी कहेंगे बैटरी मुक गई जे यार कसोए मौलवी नहीं आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं काशिफ भाई, ऐसी कोई बात नहीं। वो उन्होंने चार्जिंग पे लगा लिया फ़ोन, वो भी बैग पर रहेंगे और फिर नीचे गिर जाएंगे, और वो फिर उनका जो है उनकी मुतवफ़ी ना हो जाए कहीं, ये भी ध्यान रखना है हमने। बिलाल भाई हाँ माशाल्लाह जी। बिलाल भाई मैंने बताया है ना। क्या बताया है वो बोले या सुना नहीं हमने? अबू हसन भाई बता तो दिया उन्होंने आपको। वो असल में बैकग्राउंड पे जाके बोल रहे हैं, और बैकग्राउंड पे आवाज नहीं आती मेरा भाई, माइक बंद हो जाता है। अच्छा मुझे पता नहीं था। वो सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 4 में आता है ना कि अगर अल्लाह ताला इरादा करता किसी को बेटा बनाने का तो अपनी महलूक में से जिसको चाहता चुन लेता, बल्कि अल्लाह वाहिद अल्लाह अकेला है और वो वाहिदुल कहार है। तो इसमें तो भाई लिखा हुआ है कि अगर अल्लाह चाहता, पर अल्लाह ने नहीं चाहना। अली भाई भी यही बयान कर रहे थे। नहीं, वो कहता है अल्लाह अपना बेटा चुन सकता है। ये बात सुना नहीं भाई, आप दोबारा सुने वीडियो, यही बात हो रही है। ये ले फिर सुन ले, कान खोल के आपने सुनना है। मैंने तो सुना भाई। ऐसे और खुदा बना सकता है। अल्लाह ताला जिसे भी बनाएगा ना वो मखलूक ही होगी। तो अल्लाह की डेफिनेशन ये है कि अल्लाह पैदा नहीं हुआ हुआ, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह अगर अब किसी और को खुदा बनाएगा ना तो वो होगी मखलूक, वो खुदा नहीं बन सकती। हाँ, खुदा का बेटा हो सकता है अगर अल्लाह चाहे। हाँ, खुदा का बेटा, ये सुने दोबारा, तो वो होगी मखलूक, वो खुदा नहीं बन सकती। हाँ, खुदा का बेटा हो सकता है अगर अल्लाह चाहे। हाँ, ये फिर सुने, खुदा बनाएगा ना तो वो होगी मखलूक, वो खुदा नहीं बन सकती। हाँ, खुदा का बेटा हो सकता है अगर अल्लाह चाहे।
ہاں جی بتائیں یہ کہاں پہ ہے کہ خدا مخلوق خدا بنا سکتا ہے اور اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے؟ بتائیں، یہ میں نے 3 دفعہ آپ کو ریورس کر کے سنائی ہے، بتائیں۔ جی اپنا بلال صاحب، آج یا آپ خود اپنا ایمان سے ہاتھ دھو کے جائیں گے یا مرزا کو کافر مان کے جائیں گے، دونوں میں سے ایک کام آج آپ کو کرنا پڑے گا۔ جی بلال صاحب، کلمہ آپ نے کس کا پڑھا ہے؟ نبی علیہ السلام کا پڑھا ہے یا مرزا انجینئر کا پڑھا ہے؟ اتنا ٹائم لگ رہا ہے آپ کو؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے بلال صاحب؟ اب یہ بتائیں، یہ ہے جناب سورہ مریم کی آیت نمبر 92، اس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے یہ اللہ کے لائق ہی نہیں ہے، اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ اولاد اختیار کرے۔ اب مرزا خنزینیر کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے، بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو کسی عیسائی کے ہاتھ لگ گئی بلال صاحب، اگر یہ کسی عیسائی کے ہاتھ لگ گئی ویڈیو یہ والی، تو وہ بتائیں وہ مسلمانوں کو لتاڑیں گے کہ نہیں لتاڑیں گے کہ یہ دیکھو یار تمہارا عالم دین مسلمانوں کا تو کہہ رہا ہے اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے؟ یہ ٹٹی بھی نہیں عالم دینوں کی، کیا ہو گیا؟ عالم دین ہی کہہ دیا آپ نے۔ وہ نہیں یار، یہ سارے ہندو ملحد اسی کی ویڈیوز استعمال کر رہے ہیں، قادیانی میرا بھائی۔ ہاں بالکل، یہ بات آپ کی بولنا بلال، ہیلو بلال، بلال بلال بھائی یا تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کے جائیں گے آج آپ، یا مرزا انجینئر پہ لعنت ڈال کے اس کو کافر قرار دیں گے آپ، دونوں میں سے ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ بھائی وہ بات ہی صرف اتنی تھی، اور یہ اگر اللہ چاہتا تو وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے نا، اگر تو اللہ وہ آگے جو اللہ نے کہا ہے کہ سبحانہ وہ کس نے پڑھنا ہے؟ یہ تو آپ نے وہی کام کیا ہے، یہ تو آپ نے وہی کام کیا ہے لا تقربوا الصلاۃ۔ ایک منٹ، یہ تو آپ نے میرا بھائی وہی کام کیا ہے کہ قرآن میں آیا تھا نا لا تقربوا الصلاۃ۔ میں یہ کام کر رہا، یہ کام آپ کر رہے ہیں۔ یار اندازہ کریں بھائی، اندازہ کریں کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کاموں سے پاک ہوں، اللہ کہہ رہا ہے یہ میری شان کے لائق نہیں۔ بات سنیں ذرا بلال صاحب، بحث نہ کریں۔ آپ نے قرآن کی آیت آدھی پڑھی ہے، مرزا انجینئر نے بھی آدھی پڑھی ہے، میں نے کہا مجھے بتائیں آدھی قرآن کی آیت پڑھ کے آپ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ یہ ذرا سنیں، میں آیت پڑھتا ہوں، میں آیت پڑھتا ہوں میرا بھائی، ایک منٹ ٹھہر جائے۔ دیکھیں نا، آپ قرآن پڑھ کے آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور مرزا خنزینیر کو آپ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صالح مومن ہے۔ یہ لے سنیں ذرا آیت، آپ نے بھی پڑھی ہے نا، اب میں بھی پڑھنے لگوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار۔ اللہ کہتا ہے میں پاک ہوں، اللہ کو پاکی ہے ان کاموں سے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اس کام سے پاک ہوں، اللہ واحد ہے، قہار ہے۔ تم کہہ رہے ہو اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے؟ یہ کس نے پڑھنا تھا سبحانہ ہو؟ کس نے پڑھنا تھا؟ یہ مرزا انجینئر نے آ کے پڑھنا تھا۔ یہ بات ہے نا، تو کیا آپ سے میرا سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں میرے لیے شان کے لائق نہیں۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 92 ہے۔ کل شیء قدیر، کیا بات سنیں، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے سنیں ذرا، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ اللہ کہتا، اب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سبحان ربی۔ یہ علی بھائی نے یار یہ بندہ کیا یار، یہ بندہ یار، تو یار جو آپ بات کر رہے ہیں وہی علی بھائی نے بھی بات کی ہے۔ او بھائی میری بات پوری تو سن لو۔ قرآن کی آیت آدھی پڑھنی آدھی چھوڑ دینی، یہ تو کافروں کا کام ہے، یہ تو کافروں کا کام ہے۔ یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ہے ان کاموں سے۔ یار یہ بندہ میری بات میں بولی جا رہا ہے، کاشف بھائی آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا، دیکھ لیں۔ یار میں پھر ہینڈل کروں گا، پھر روئے گا یہ۔
آپ بات کریں, آصف بھائی آپ بات کریں. تو ستا رہا کر آصف بھائی بات کر, ہم ناراض ہو گئے ہیں آصف بھائی. یار میں ان تھلے بھی دیکھن نے. اچھا آواز اچھی آواز دے آصف بھائی, اونچی جی آواز دے. نہیں صرف فی الحال بلال بھائی کی اور ابو حسن کی بات ہو رہی ہے. بلال صاحب آپ نے سننی ہے بات یا صرف آگے سے آرگومنٹ ہی کرنا ہے؟ بھائی بات دلیل کے ساتھ کریں, جیسے آپ مجھے کہہ آپ رہے نے ہیں سوال کر لیا ہے تو اس کا جواب چپ کر کے لے لینا یار. اب آپ بیچ میں بولی جا رہے ہیں. آپ جیسے قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ اچھا آیت کاٹتے ہیں, ایسے آپ علی بھائی کی بھی بات کاٹ رہے ہیں. یہی بات کاشف ہو رہی بھائی ہے. ان سے پوچھیں اشرا مبشرہ صحابی کون ہے اور اشرا ہاں مبشرہ یار کا کیا ایک معنی منٹ ہے؟ محمد علی بھائی بھائی یہی ایک پوچھ رہے ہیں. محمد علی بھائی وہ ٹاپک بیان صحیح کر ہے رہے ہیں. جس دن آپ نے اشرف بشرا والی حدیث پوری بیان کر دی نا, اس دن میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے جی, پانی دے مجھے بھر کے دے کے جانا تھا. اچھا بھائی جان, میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ قرآن جائیں بورڈ کا واپس لے کے جانا نا. نہیں اگر نہ تھے یہ بات بلوا دوں جیسا نہیں دوسرا میں نے بھی ایک کیا پتر میں دیکھ لیتا ہوں, میں پھر دیتا ہوں آپ کو. آپ جائیں ذرا. اچھا یہ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے, یہ والی میں آپ کو پیش کرتا ہوں ابھی. یار اس کو ذرا ساتھ لے جانا نیچے جاؤ. یہ دیکھیں یار, اس کو ذرا ساتھ لے جانا پتر. یہ دیکھیں ذرا, میں آیت نکال لوں ذرا. لا ہاں جی یہ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے نا جی, یہ والی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اب یہ کام وہی کر رہے ہیں کہ یہ یہاں تک آیت کو پڑھ رہے ہیں. کہاں تک؟ یہاں تک پڑھ رہے ہیں آیت کو. یہ دیکھیں میں نکالتا ہوں آیت. یہ دیکھیں یہ یہاں تک تو پڑھ رہے ہیں کہ مما یخلق ما یشاء, یہاں تک پڑھ رہے ہیں. حالانکہ یہ آیت ایک ہی ہے, آیت نمبر 4. آدھی آیت پڑھ کے اس کا معنی لے رہے ہیں, لیکن اگلی آیت کا معنی چھوڑ رہے ہیں. اللہ الواحد. ہاں سبحانہ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ہاں بتائیے گا سبحانہ. آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ ہاں بس یہ بلال صاحب اپنا مائک انمیوٹ کریں. میں سے اجازت لے لیتے ہیں اگر یہ نہیں جواب دے رہے. میں قرآن کی آیت آدھی پڑھ رہا ہوں, نعوذ باللہ. اس طرح آپ علی بھائی کی بات آدھی چلا رہے ہیں. انہوں نے آگے وہی آیت بھی کوٹ کیا ہے جو رسول اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اچھا اپنا مائک بند کریں ذرا, اپنا مائک بند کریں, اپنا مائک بند کریں ذرا, مائک بند کریں ذرا. ڈی جے بھائی ذرا بتائیے گا حلفن, آپ نے یہ بات کہنی ہے حلفن کہ یہ جو مرزا انجینئر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ خدا بنا سکتا ہے, مخلوق خدا بنا, اور اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے, یہ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ جی کاشف بھائی حلفن بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے. جی جی محمد علی بھائی, سلطان رائی بھائی, اللہ کو حاضر ناظر جان کے. جی جی بالکل ایسے ہی کہہ رہے کہ اللہ بنا سکتا ہے. حمزہ بھائی بول رہا جی, بول رہا یہی بول رہا جو آپ بول رہے ہیں ٹھیک. اظہر شاہ صاحب جی بھائی یہی بول رہا وہ. جی میرا بھائی بلال صاحب, اللہ تعالیٰ کی ذات نے 4 گواہیاں کہی ہیں کہ 4 گواہیاں اگر آ جائیں نا تو وہ بندے کو سزا ہو جاتی ہے. اتنے میں تو نکاح ہو جاتا ہے. آگے کیا بولا ہے, آگے کیا بولا انہوں نے؟ یہ بھی بولا نا کہ اگر اللہ چاہے, یہ بولا بھائی یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے. گواہی دیتے ہیں میری بات سنیں, بھائی, آپ میری بات سنیں نا اللہ چاہے. بھائی, میری بات سنیں. آپ گواہی دیتے ہیں اگر اللہ بھائی جب آپ نے ایک آیت پیش کرنی ہے تو آپ نے اس آیت کا جو آخری آیت کا آخری لفظ پڑھنے کے بعد جو معنی نکلتا ہے وہ بیان کرنا ہے. آدھی آیت کا معنی نہیں بیان کرنا. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں واحد اور قہار ہوں اور مجھے پاکی ہے ان کاموں سے, اللہ تو کہہ رہا ہے میں ان کاموں سے پاک ہوں. یہ میں نے سورہ مریم کی آیت نمبر 92 بھی پڑھی آپ کے سامنے. کھپائی جا رہے ہیں, 2 منٹ گل تو سن لینا. ایک ایک کر کے بات تو سنو, آپ کو سمجھ آئیے بات کیا کی ہے ابو حسن بھائی نے. وہ فرما رہے ہیں کہ آیت پوری کمپلیٹ کریں تو اس کا ترجمہ کریں. بلال صاحب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات؟ آپ آیت کمپلیٹ کر کے اس کا ترجمہ کر دیں, بات ختم کریں. ابو حسن کو بھی کھپائی جا رہے ہیں.
खप आप रहे हो भाई, झूठ बांध रहे हो। बिलाल साहब, अल्लाह को जान देनी है, आपने यहाँ से काफिर होके जाना है घर वापस, या आपने इस खंजीर पे लानत डालनी है, खुद भी काफिर होके जाना है यहाँ से। भाई बनु मैया के पालतू कुत्ते हैं ना जो, वो बनु मैया के पालतू कुत्ते और फिरकों की दुकानें बंद, डैमेज हैज बीन डन, बस अब यही रह गया था आपके पास। मुझे पता था अब आपके पास यही बाकी रह गया, आपकी थैली में अब यही वाला सौदा रह गया बस, बाकी सौदे तो आपने बेच लिए सारे, अब आपकी छाबड़ी में सिर्फ यही रह गया था, वो आपने वो भी बेच दिया। अब जा सकते हैं आप, चलो पता लग गया हमें। अबू हसन में नहीं भेजे हैं, एक मिनट ठहरें जरा। जी मेरा माइक बंद है अब। भाई आपको समझाना नहीं आता ना, आप पूरी बात कर सकते हैं। अली भाई का ये दावा ही नहीं कहीं कि अल्लाह ताला ने बिलाल बेटा भाई, बनाया है। बिलाल साहिब, बात कुछ और हो रही है। बिलाल साहिब, आपसे सिर्फ इतना सवाल एक मिनट, कोई एक चीज पेश करें जहां अली भाई ने दावा बिलाल साहब किया हो, जो आपने मिर्जा इंजीनियर बिलाल साहब, बात बिलाल स्टार्ट की थी। बिलाल साहब, एक मैं आपसे यानी कि सवाल करूंगा, आपने सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है? ठीक है। क्या अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है? अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, पर अल्लाह ताला की ये शान नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है तो फिर वो दूसरा अल्लाह वो हमेशा से कैसे होगा? भाई अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, अल्लाह ताला हर काम करने पर कादिर, पर अल्लाह ताला जब कोई चीज क्रिएट, मेरी बात सुनो ना, वो हालिक नहीं रहेगी। अल्लाह ताला की ये क्वालिटी है भाई कि अल्लाह ताला पर इस चीज को चाहते ही नहीं। अल्लाह ताला इतना भाई गैरतमंद है कि वो अपने साथ किसी को शरीक ठहराना गवारा ही नहीं करता, इसलिए अच्छा, अल्लाह ताला किसी को हालिक नहीं। अच्छा ये भी बता दे फिर अल्लाह पाक, और यार सुन भी लिया करो भाई, सुन भी लिया करो। अल्लाह ताला अगर हर चीज पर कादिर है तो क्या अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है? भाई ये दोनों चीजें अपोजिट है। बता दें ना आप, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है ना, तो बता दें। भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की ये जो चीज है ना झूठ, ये दोनों सवाल एक दूसरे से अपोजिट है। ये जो है ना यार क्या अपोजिट है? आपको अपनी बात नहीं समझ आ रही कि आप क्या बात कर रहे हैं? उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। ये एक आयत मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, उसके बाद इनसे इजाज़त ले लें। अल्लाह फरमाता है सूरह मरियम आयत नंबर 92, वमा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखिज़ वलदा। अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह ताला पाक है बेटा बनाने से। अल्लाह ताला ये कह रहा है, ये देखें ज़रा, और रहमान के लायक नहीं कि औलाद इख्तियार करे। अल्लाह तो बिल्कुल कैटेगोरिकली अल्लाह पाक यहाँ पे बिल्कुल अल्लाह पाक ये कह रहा है कि ये काम अल्लाह की शान के लायक ही नहीं है कि अल्लाह औलाद बनाए, अल्लाह मिनी गार्ड बनाए, अल्लाह मखलूक खुदा बनाए, अल्लाह मखलूक बेटे बनाए, अल्लाह फरिश्तों को बेटियां बनाए। ये अल्लाह पाक ने कुरान में ये कितनी आयतें हैं ये वाली, लेकिन ये लोग खुद तो मिर्जा इंजीनियर तो काफिर है, लेकिन ये उसके पीछे लग के खुद भी काफिर हो गए हैं। आज यहाँ पे कुरान के मुनकिर होके जा रहे हैं, आज यहाँ से कुरान के अल्लाह के मुनकिर होके जा रहे हैं और अल्लाह की तरफ सय्यात को मंसूब कर रहे हैं कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, अपना बेटा बनाने पे भी कादिर है और अल्लाह खुदा बनाने पे भी कादिर है। ये अल्लाह की शान के लायक नहीं। अल्लाह कहते हैं मेरी शान के लायक नहीं, और ये कहते हैं नहीं ये अल्लाह की शान के लायक है। जी उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। ये कह रहे थे वालेकुम अस्सलाम, तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा ये कह रहे थे कि ये अपोजिट है, यानी कि झूठ बोलना अपोजिट है, बेटा बनाना ठीक है, यानी कि बेटा बनाना ऐब नहीं है, झूठ बोलना ऐब है। ये बड़ी इनकी साइंस है, बड़ी अच्छी बात है भाई। अल्लाह का बेटा, अल्लाह बेटा बना सकता है, ये ऐब नहीं है। झूठ नहीं बोल सकता ये ऐब है, क्योंकि इसलिए वो झूठ नहीं बोल सकता। अजीब बात है। सूरह मरियम आयत नंबर 92 अल्लाह कहता है बेटा बनाना मेरी शान के लायक नहीं। तो ये वाज़ेह तौर पे कह रहा है, इसमें अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि शुक्र अल्लाह का ये है, अल्लाह का शुक्र है कि बिलाल भाई ने ना इतना ये कह दिया कि झूठ नहीं बोल सकता, ये ऐब है, ऐब जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चले हम कहते हैं कि ईमान की निशानी है थोड़ी सी इनमें। मैंने कहा ये दोनों अपोजिट चीजें हैं, ये दोनों चीजें एक एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। मेरे एक ही बात है, आप बनो भैया क्या बोलते हैं आप? उस्मान का बेटा होना भी ऐब है,
عثمان بھائی آپ سے میرا سوال ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں قادر کیسے ہے اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں عثمان بھائی پھر اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ماننا کہہ پڑے رہا ہے گا. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے عثمان بھائی. ہاں سوال ہے جی میں نے کہا کہ میں نے نہیں یہ وہ کہا، کہہ رہا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. میں نے بول سکتا ہے. ابھی کہا بول رہا ہے. یہ پکی بات ہے، یہ بندہ رافضی ہے، یہ پوچھ لیں اسے، حلفن پوچھ لیں اسے. چلے اس کو اتار دیں، اور زیادہ کیا بات بندہ کرے. یا بلال ایک منٹ ٹھہریں. بلال آپ میں شادی شدہ ہو؟ بزرگوں کا رافضی ہوں. اور بلال ہیلو ہاں اوئے جی آپ شادی شدہ ہو؟ ہاں جی. اچھا تو والدین آپ کے حیات ہیں؟ یار قسم ہے کیسی نہیں قوم آ جاندی ہے جڑی واہیات نہیں دیکھو جڑا مینٹلی طور تے ڈسٹرب ہے. میں یہی چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ تو مینٹلی ڈسٹرب تے نہیں کدرے. جیڑا آندا ہے اسلام تے گل شروع کر دیندا ہے، جیڑا آندا ہے اسلام تے گل شروع کر دیندا ہے. جینٹلی ڈسٹرب ہے. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ اخلاقیات ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਭਾਣ. ਇਹ جینٹلی ڈسٹرب ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ مینٹلی ڈسٹرب نہیں ਹੈਗੇ. نہیں میں نا ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ مجھے لگتا ہے جیسے وہ عثمان بھائی نے ایک وہ نکالی ہے نا اپنی تحقیق نکالی ہے کہ وہ انگلی پہ گند لگاؤ تو 3 بار، یہ اس طرح کا کوئی عمل انہوں نے لازم کیا ہوگا تبھی ان کے دماغوں پر مور لگی اصل ہوئی ہے. میں انہوں نے 3 دفعہ انگلی نہیں نہ چاٹی، کو اور چیز چاٹی ہے. یہ بات تو دلی تک جائے گی. اچھا جی عثمان بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وہ حذیفی نے جناب مفتی صاحب کے خلاف ویڈیو بنا کے چڑھائی ہوئی ہے. کس چیز؟ وہ ویڈیو نا شاہ صاحب کے خلاف بنا کے نا اس نے حذیفی نے نا کل وہاں پہ بڑا معصوم بن رہا تھا، کل وہاں پہ میرے سامنے نا بڑا معصوم بن رہا تھا. اب وہ میرے سامنے ذرا آئے کسی جگہ پہ نا، پھر میں اسے بتاؤں گا اس میں. نہیں ویڈیو کیا مفتی صاحب کے اوپر ایک اور الزام بھی لگا ہے جی کہ یہ جو دیوبندی ہیں ان کے کسی کابر نے مرزا قادیانی کے 205 جھوٹ لکھے تھے. مفتی صاحب نے 5 جھوٹ اس میں سے گھٹا کے وہی کتاب من و عن مرزا قادیانی کے 200 جھوٹ شائع کر دیے. میں کیا قسم، اے بی آر لگا ہوا تھا کل. کاشف بھائی کل میں اس کی تنبیہ اتار رہے ہوں، کل میں آپ کا بھائی کل اس کی تشفی کروایا کل. اچھا جی کاشف بھائی بات یہ ہے آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے نا استاد محترم کی یہی 200 جھوٹ والی کتاب جو ہے نا لکھی ہوئی ہے. میں پڑھ رہا تھا، شہزاد صاحب ہیں میرے خیال میں افریقہ میں کسی ملک میں. اچھا میں آپ کو نا ایک بات بتاتا ہوں ذرا اس کتاب کے حوالے سے. نہیں ایک منٹ بھائی کوئی بات بتانے لگا ہوں. اگر وہ وہاں پہ مفتی صاحب نے اگر ایسے کیا ہے تو مفتی اے بی آر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے مجھے منع کیوں نہیں کیا کہ یہ تو ہماری کتاب ہے؟ اس ٹائم اس کو یاد نہیں تھا. ذرا بات سننے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ چکر کیا ہے. چکر یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر آپ اس کتاب کا پہلا صفحہ پڑھیں گے نا، اس پہلے صفحے پہ شاہ صاحب نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مؤلف. شاہ صاحب نے وہاں پہ مؤلف لکھا ہوا ہے، شاہ صاحب نے وہاں پہ مصنف نہیں لکھا ہوا. ہاں مؤلف لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. ہاں مؤلف لکھا ہوا ہے. جی ہاں. تو مؤلف جو ہوتا ہے نا، مؤلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حوالہ جات سارے جو ہیں یہ دیگر کتب سے لیے گئے ہیں. یہ مؤلف کے ذمہ نہیں ہے. یہ جتنی عبارتیں ہیں، یہ جتنی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مؤلف کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ یہ بندہ جو لکھنے والا ہے یہ اس کے ذمہ ہے. سمجھ آئی بات؟ اب وہاں اس کی آواز نکل گئی جب میں نے اسے کہا نا کہ اے بی آر رحمان صاحب یہ یہاں پہ آپ عدالت لگا کے بیٹھے ہیں، بتائیں یہاں پہ لوگوں کو کہ مؤلف اور مصنف میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ یقین مانیں اس کی اس وقت جو حالت تھی نا وہ دیکھنے والی تھی. آئیں بائیں شاہ وہ مارنا اس نے جو شروع کیا نا اس موضوع سے، جیسے وہ بھاگا ہے وہ دیکھنے والا سین تھا جب وہ بھاگا اس موضوع سے. بھائی تیرا تو میجر اعتراض ہی یہ تھا اور تو فٹافٹ اس موضوع سے بھاگا، تو سپیڈ لگا کے 250 کی سپیڈ میں وہاں سے بھاگا اس موضوع سے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ بے شرم ہو چکے ہیں، بغیرت ہو چکے ہیں یہ لوگ، اور اپنا آپ یہ لوگ بتا رہے ہیں، اپنا آپ یہ شو کروا رہے ہیں. اب وہ مفتی صاحب کی نا پرائیویٹ کنورسیشن جو ہے نا اس کو لیک کر رہا ہے،
وہ حرامی خنزیر کے بچے، تیرے خلاف کیس ہوتا ہے، تیرے خلاف کیس ہوتا ہے، تیرے خلاف ایجنٹی یعنی کہ جس کو کیا کہتے ہیں ہیومن ٹریفکنگ کا کیس ہوتا ہے تیرے خلاف. حرامی تجھے پتہ ہی نہیں ہے. اگر یہ آڈیو کسی کے پاس مکمل موجود ہے نا، اگر اس نے یہ چڑھائی ہے کہیں پہ، اس کے خلاف ہیومن ٹریفکنگ کا یو کے اندر کیس ہوتا ہے اس کے اوپر، اس اے بی آر رحمان کے اوپر، کہ یہ لوگوں سے بندے باہر بھجوانے کے عوض پیسے لیتا ہے. یہ میں آپ دوستوں کو، یہ میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ جرم ہے، یہ یو کے اندر یہ جرم ہے. یہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ پیسے بتا رہا ہے شاہ صاحب کو کہ اتنے پیسے آپ کے لگیں گے. وہ کل ہم نے ریکارڈنگ بھی کر لی ہے، وہ ہم نے کل الحمدللہ کل ہم نے وہ ریکارڈنگ بھی کر لی ہے. جی کاشف بھائی. کل میں نے اسے جب کہا نا، میں نے کہا تو ایجنٹی کر رہا ہے، تو ایجنٹی کر رہا ہے، تو یہ لوگوں سے پیسے کھا رہا ہے ویزے کے. ساتھ ہی وہاں نکل گئی اس کی نا، ساتھ ہی وہ اور میں بھی یو کے میں ہوتا ہوں، تم نے میرا جاب بگاڑنا بگاڑ لو. الو کے پٹھے، جب تیری دوبر کے اوپر گلوں نے چھتر مارے نا تو تجھے لگے گا پتہ. پھر جب تجھے الٹا انہوں نے ٹانگا نا اور وہاں سے تجھے پہلی فلائٹ میں بٹھا کے جب تجھے واپس بھیجا نا، تجھے پتہ پھر لگے گا تجھے. الو کے پٹھے. چلو بھی مرزائیو کتنے ٹر گئے ہو. باقی یہ دیکھ لیں گے یہ لوگ کتنے بڑے بغیرت ہیں، کتنے بڑے بے شرم اور کتنے بڑے بغیرت ہیں، اور کس حد تک یہ گر سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کی پرائیویٹ کنورسیشن بھی وہ لوگوں کو سنوا رہے ہیں صرف اپنی بڑاس نکالنے کے لیے، صرف اپنی بڑاس نکالنے کے لیے، اپنی ایک وہ رنجش نکالنے کے لیے ان کی پرائیویٹ کنورسیشن کو چلا رہا ہے اور ان کے اوپر الزامات لگا رہا ہے، جھوٹے الزامات ان کے اوپر لگا رہا ہے. نا وہ جیسے قادیانی نہیں کرتے کریکٹر اسیسینیشن کر لو، جی ہاں، دلیل جب نہ ہو، دلائل نہ ہو تو یہ جھوٹ بول دو، یہ جھوٹ بول دو، یہ چلے گا. تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. ایسی منجی ان کی وہ سارے بازار ٹھکنے والی ہیں. ابھی تو وہ حوالہ جات جو ہے نا وہ عام نہیں ہوئے، عام ہونے لگ گئے نا. انشاءاللہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بناتے ہیں جہاں پہ نا ان کے جتنے بھی حوالہ جات ہیں نا وہ بھائیوں کو نا عام کر دیا جائے. وہ بھائی جگہ جگہ پہ جا کے نا دیوبندیوں کے وہ حوالہ جات پیش کریں. جی ہاں. السلام علیکم عثمان بھائی، مجھے 1 منٹ ٹائم دینا، میں ذرا نا ابو حسن بھائی سے ایک دوبارہ بات پوچھنی ہے. جی 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 احمد علی بھائی، آپ بتا رہے تھے کیا نام ہے مفتی صاحب کی کتاب کے بارے میں، وہ مجھے بھی بتا رہے ہیں کیونکہ پتہ ہونا چاہیے. میں بھی گیا تھا پر مجھے اتنا علم نہیں تھا، میں کچھ کہہ نہیں تھا سکا. کیا آپ کہتے ہیں کدھر کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ شاہ صاحب نے جو کتاب جو ہے وہ چھپائی ہے نا، اس کے اندر انہوں نے خود کو مصنف نہیں لکھا ہوا اس کتاب کا، یہ کتاب کا مصنف میں ہوں. انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ تالیف ہے، یعنی کہ یہ کتاب میں نے جمع کی ہے، دیگر کتب سے حوالے لے کے جمع کی ہے. تالیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے دیگر کتب سے حوالہ جات لے کے جمع کیے ہوتے ہیں نا، اس بندے کو کہتے ہیں مؤلف، اس کو مصنف نہیں کہتے. میری بات سنیں علی بھائی، جو بھی دیوبندی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے وہ سوال پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا یار مفتی صاحب کب سے آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، آؤ یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا وہ لائیو مناظرہ اس پہ کر لو، لائیو بات کرو اور اپنی باتوں کا بھی جواب دو. مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ لائیو آؤ. یہ ٹک ٹاک پہ بات ہو رہی تھی ہماری براڈ پہ نا، عمر بھائی نے پھر جواب دیا تھا، پتہ نہیں کیا، پھر میں چلا گیا تھا، عمر بھائی بیٹھے ہوئے تھے، عمر بھائی نے دیا تھا کچھ جواب، انہوں نے دیا تھا بڑا اچھا خاصا دیا تھا. ہاں بس ان کو نا کھینچ کے لائیں کان سے پکڑ کے، یہ ایسے بات تو آنے نہیں ہے، ان کو کھینچ کے لائیں، یعنی کہ بھائی دوسری باتوں کا جواب دو، اس بات کا جواب جو ہے نا وہ مفتی صاحب دیں گے. ان کو کہو کہ لائیو یوٹیوب پہ نا ٹائم رکھ لو، بس بات ختم. عمر بھائی نے تو اس ٹائم یہ بھی کہا تھا کہ میں مفتی صاحب کو بھی بلا لیتا ہوں، مشکل نہیں ہے، ادھر کوئی ہفتہ پہلے کی بات ہے شاید. کل جب میں گیا نا اس کی براڈ پہ احمد علی بھائی، تو یہ موضوع لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اوپر ڈاکٹر دوربین بیٹھا ہوا تھا اور ہمارا ایک بھائی تھا اشرف علی.
इंडिया उस से। टाइम फैज भाई बैठे हुए थे तो उस टाइम वो बात कर रहे थे वैसे, इसीलिए फैज भाई को भी ये पता होना चाहिए, वो ना फैज भाई को बता रहा था तो ये मैं जिसकी आप बात कर रहे हैं ना। मैंने पहले फॉर यू पे सुना बैठ के कि ये क्या बात कर रहा है। जैसे इसने वो बात की ना किताब की, तो मैं उसी टाइम मेरे सामने ये आ गया ना, इसकी बराड आ गई मेरे सामने। मैं उसी टाइम मैंने जनाब वो मैं एंटर हुआ और इसने मुझे साथ ही रिक्वेस्ट भेजी है, मैं ऊपर गया हूँ। मैंने ऊपर जाके से सिर्फ सलाम किया, सलाम करके मैंने कहा जनाब ये ज़रा बताइएगा ये मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ जो होता है इसमें क्या फ़र्क है। जैसे मैंने ये बात की ना, ऐसे लगा जैसे मैंने दोनों गुर्दे उसके मांग लिए उससे ना, मुफ्ती बेरमान से, कि दोनों गुर्दे मुझे अभी इसी वक्त दे दे। वो फिर लगा छलांगे मारने, नहीं ऐसे नहीं, नहीं वैसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं, नहीं इंज नहीं, नहीं उंज नहीं। मैंने कहा सिर्फ जितनी जो बहस कर रहे हैं ना, सिर्फ इतना बता दे कि मुअल्लिफ़ किसे कहते हैं, बस इतना बता दे अपने लोगों को जिनको बिठा के तू यहाँ पे कहानी सुना रहा है, बस इतना बता दे। मर गया वो, लेकिन उसने वो बात नहीं बताई। फिर मैंने बताया, मैंने कहा मुअल्लिफ़ उसे कहते हैं जिसने दीगर कुतुब से हवाला जात जमा किए हों, उसको मुअल्लिफ़ कहते हैं। मुसन्निफ़ उसे कहते हैं जी। जी उस्मान भाई। अली भाई तो नईम अवान भाई बैठे हुए थे, नईम अवान भाई का तो पता है ना, वो भी बैठे थे, वो भी कुछ यही बात कर रहे थे। हाँ जी, अली भाई इनसे पूछो कि तुम मुफ्ती साहब के बारे में कहते हो, वो जो अपने हकीमुल इस्लाम ने वो जो तुम लोगों ने 5 किताबें गढ़ी हैं, वो उनका जवाब कौन देगा? वो जो तुमने हदीस गढ़ी है कि सही बुखारी में हदीस है हाजा खलीफतुल्लाहिल महदी, वो किधर है? वो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर तो तुम लोगों ने अपनी किताब में फतवा लगाया हुआ है, तो उसके देवबंदियों के ऊपर क्या फतवा लगाओगे? ये भी इनसे पूछे ना साथ। और बहरहाल इन लोगों ने बाजरियाँ अहमद अली भाई, इन लोगों ने अपनी मंजी टुकवानी है, इनकी मंजी ज़रा टुकने दे, ज़रा इनको ज़रा इनके ऐवानों तक हलचल ज़रा मचने दे, ज़रा टेंशन ना लें। इनको ज़रा इनकी तबीयत ज़रा दुरुस्त करनी है। ये जो अपने आप को बड़ा तुरम खां समझ रहे हैं ना, इनका ये इनकी तुरम खानी निकालनी है। ये जो इन्हें पता नहीं किस चीज़ का गुमान है ना अपने ऊपर है, वो इनका निकालना है। इनका वो इनकी अकड़ जो है ना वो निकालनी है, इनकी अकड़ तोड़नी है ज़रा। ये जो 2 बातें मैंने बताई हैं, ये दूसरा इनसे जाके ना पूछे, कहें कि तालीफात रशीदिया, रशीद गंदगू लिखता है कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुझे अपना भाई कहो, मुझे अपना भाई कहो। ये हदीस हमें दिखा दो। इतने सैकड़ों झूठ हैं इनके मेरे पास है। उस्मान भाई इस मौजू पे तो हम ज़्यादा बहस नहीं करते, मेन मकसद ये था जो उसने बात की थी ना अपना मुफ्ती साहब की, उसका जवाब होना चाहिए हमारे पास कि नहीं, बकाया तो आप भी तक जानते हैं ना मुफ्ती साहब मौजूद हैं, देखे बजाते खुद मुफ्ती साहब जब मौजूद हैं, वो जो बुला जो रहे हैं इनको, बात तो ये है जब वो बुला रहे हैं, एक तो होता है ना कि भाई रसाई नहीं है किसी की तरफ, तो हमें शागिर्दों को जवाब देना पड़ता है, जबकि रसाई है वो जब मर्जी आमिर भाई कहें वो आ सकते हैं, हम कहें आ सकते हैं। जैसे इनका मुफ्ती मसूद मलऊन जो है गुस्साखी करके वो भागा हुआ है, वो तो किसी के सामने नहीं आ सकता, ये तो आ सकते हैं ना। की भी तस्वीर हमने लगाई हुई थी, देखा था ना पोस्टर बना के आमिर भाई ने। पूरी इन्होंने सोशल मीडिया पे झूठ बोला कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा जो हैं उनके उस्ताद कौन कौन है, उनमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग मिर्ज़ा कादियानी का भाई भी है। जो की किताब है मैं आपको बताता हूँ, मुतालिया बरेलवियत है, जो बंदियों की किताब है, उसमें ये झूठ बोल रहा है। फिर उसके अलावा इन्होंने किताब है, ये वहाबियों का दे रहे थे ना वाला के वहाबियों ने लिखा है, वहाबियों ने जो बंदी कुतुब से लिया है, ये जो एतराज़ है ना, ये जो बंदी कुतुब से लिया हुआ है। मैं एक और हवाला दे देता हूँ, एक तो म्यूट कर ले, शोर आ रहा है, अली की तरफ है।
अभी भाई चुपना ठहर जो तुम मंसूर झुके का देन दी ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੋ ਫਿਰ ਕਹਦੇ ਵਾਲੀ ਦੋ ਕਰਨਾ ਨੇ ਕਸਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਯੋਗਿਆ ਨੇ ਕੀ ਆਖੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਸਦੇ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ अच्छा भाई गूगल ड्राइव बनाए वो काजी मोहतरम भी कह रहे थे कि जितने भी हवाला जात है ना उनको शेयर कर दिया जाए तो एक गूगल ड्राइव अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे ना भाइयों को शेयर करें मुतालिया बरेलवियत जो है ना उसका सफ़ा नंबर तो है 46 मुतालिया बरेलवियत का तो हाँ मुतालिया बरेलवियत का ये देवबंदी कादियानियों की किताब है और दूसरी किताब यार अभी हवाला जात मैंने निकाले थे किधर गया हवाला अच्छा जी ये है किताब का नाम है ਮਨ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ ਮੱਲਕ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚ ਪੀੜ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੋ वो सफ़ा मिल गया अब टाइटल पेज नहीं मिल रहा क्या बात है चलो मैं देखती हूँ चलें अपनी बात जारी रखें बनाएं मर्दियों को कहीं आए ऊपर कोई बात करना चाहता है कर वो तस्वीर अपनी बड़ी कर लें और मरे पड़े हैं अपना उस्मान भाई मर्दई मरे पड़े हैं ये अभी आपके सामने एक नमूना आया था वो देख लें वो मिर्जा इंजीनियर को बचाने आया था हसन भाई मैंने एक और बात करनी थी कल आपकी बड़ी अच्छी बात चाह रही थी कोई बंदा आ गया था उसने सारा आपका प्रोग्राम खराब कर दिया था कोई मेरा अपने ही था कोई एक यार के पता नहीं क्या नाम था मैं जरा बोर हो गया फिर भाग गया था जब अपना उस्मान भाई भी कह रहे थे मैं पहले दिल है था मैं कॉल डाल दूं फिर मैं क्या मैं ऊपर क्या जाऊं नीचे बैठ के सुनता हूँ मैं नीचे बैठ के किस टाइम 2 घंटे से मैं नीचे बैठा हुआ था पूरे 2 घंटे से वो आज पता किसका दिमाग खा रहा था वो सुबह अबू हसन भाई वो आज सुबह ना मिस्टर अहीर ने ब्रॉड लगाई हुई थी वो वहां पे दिमाग खा रहा था बोर हो गए सब चले गए वहां से भाग गए सब मान ले मेरी ब्राड ऑन थी मैं फिर भी इधर बैठ के आपको सुन रहा था अब हुसन भाई मैं इधर बैठ के नीचे आपको सुन रहा था तो से मैं उतरा हुआ था अपनी ब्राड से ना हैंड फ्री साइड पे करके तो मैं कहीं इधर सुन रहा हूँ जब वो बंदा आया मैं कहा यार सारा प्रोग्राम खराब होगा चलो चलिए बहुत मेहरबानी जज़ाकल्लाह उसको ब्लॉक कर दिया ना हालांकि है हमारा भाई है लेकिन उसको हमने ब्लॉक कर दिए ताकि वो आइंदा जो है ना वो हमारी ब्राड पे आए ही ना नहीं तो अहमद अली भाई उन्होंने बताया नहीं कि उनकी कितने सॉफ्टवेयर हाउस है मैंने सिर्फ सुन रहा था कौन है कौन नहीं मोबाइल साइड पे था मुझे नहीं पता कौन है बस इतना पता था कोई एक यार आपने बोला था कि पता नहीं क्या बोला कुछ बोला है था जी जी वही अब्दुर्रहमान जामी नाम है उसका ना अब्दुर्रहमान जामी अल्फा मेल 2 शादियां बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस हाँ और 2 ट्रेनर 3 ट्रेनर 1 लड़की है उसमें ट्रेनर असल में ना वो ये लोग घर से बेचारे ना इनको घर इनकी सुनता कोई नहीं तो यहाँ पे फिर बेचारे आ जाते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हम भी कहते हैं यार चलो कोई बात नहीं घर तो इनकी सुनता कोई नहीं चलो इनको बोलने दे थोड़ा सा गेम पता क्या डाल रहा था वो एक बंदा बोल रहा था बात कर रहा था और बड़े पते की बात कर रहा था उसको कहता है उसकी बेचारे की 1.5-2 मिनट की होगी बात तो कहता है वो आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही वो मिस्टर अहीर वापस आके कहता है उनकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है यार हद हुई
बस यार आपको पता है फिर ये टिकटॉक है, इधर हर किस्म का जो है ना वो बंदा फिर कल ना एक कीन मान ले, मैं भी सिर्फ ये ऊपर ऊपर इसलिए आया हूँ, वो मैं पूछना था मुफ्ती साहब की किताब का, वरना मैं नीचे बैठ के सुन रहा था बातें। जी कल ह्यूमैनिटी की ब्रॉड लगी हुई थी, वहां पर भी ना कोई तकरीबन वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਬਟਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਪ ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ एंड ਤੇ फिर वो ताजपोशी शुरू कर देना, मेरे भाइयों का बहुत शुक्रिया ह्यूमैनिटी भाई, बहुत शुक्रिया आपका यार की ਅਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡੰਡਿਆਂ 'ਚ ਫੜੇ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤਨ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਆਹੋ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਟਿਮਰੀ ਟਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ काशी भाई जी जी आपको लगता है कि मैं आपको उतार सकता हूँ? अबू हसन भाई दी गल सुन ले, कुटन गई तेरू फड़ के। यार बाबर भाई ने लाया सी, वो कह रहे मैं लाया। बाबर भाई को इजाजत है, बाबर भाई को इजाजत है। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੈਰੀ ਨੂੰ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਫਨਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਗੋਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਥੱਲੇ ਲਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੀਸਟਾਰਟ ਤੋਂ यार अच्छा किस दिन मैं शुगल करांगा, वो 5-6 मिनट बोलेगा ना, मैं उन्हें कहूंगा आपकी तो आवाज ही कट गई थी, समझ ही नहीं आई, दोबारा से बोले। नहीं सारे बोलियो आवाज नहीं आ रही इनकी, आप करें बात, उनकी आवाज ही नहीं किसी, फिर शुगल लगना। नहीं 5-6 मिनट गल कर लेगा ना, फिर आएगी चस यार। मौलवी जी का नाम काशिफ है ना, बहुत चीज़ा लंदा यार लोगों में, तोबा तोबा। और चलो यार कोई थकिया थत्था ही आ जाओ, चलो थत्था ही आ जाओ, कोई थत्था मर्जी आ जाए, थत्था मर्जी। अयूब नेपाली ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਬ नेपाली नहीं, ਉਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਥੱਥਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਥੱਥਾ ਹੀ ਓਏ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਥੱਥੇ ਦਾ, ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਨ ਚੋਂ, ਉਹ ਤਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾ ਤੋਂ ਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਆਓ ਥੱਥਾ, ਓਏ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸਹੀ ਲੈਂਡੀ ਫੁਲਾਈ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਲੀਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਸਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ। ਓਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੁਝੇ ਉਠਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਆਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ, ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਨੀਵਾਂ ਨਿਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਨ ਛੜਾਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਾੜ ਮੈਂ ਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। अच्छा काशिफ भाई जी सर, जी मैं सोच रहा सी कि जिन्नी
ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫੋਲਡਰ ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਇਲਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣ ਅੱਛੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਰਵਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਗੂਗਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁੱਪਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ